Okay, dalawa lang ah. Ba't wala kang ilagay sa tainga? Ha? Durado ka, di bagay. Okay, sige, dalawa lang ha. Deliver 2 rounds. Go. Okay, atras. Nakatutok ka lang doon. Sa atras. Okay, dyan. Sige. Relax lang, huwag mong isipin yung pagtutok niya. Sige. Bumababa ng tanong mo. Atras. 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 Okay, dyan na. Para may markings tayo. Sige, dalawa. Nakaban ka? Kaya mo nga, relax lang. Hindi naman. Relax lang. Tutok ko man din ako naman. Okay, good. Atras. Dito. Nice. Galing ah. Okay. Okay. Relax lang. Lang na. Relax Go lang for 6. pagkalapit. Yung daliri mo na hingla lang. Yan. Okay, good. Okay, atras. Dalawa. No? Dito na. Yan, okay na yan. Sige. Last 2 round. Good. Gitna. Dito ah. Good pa rin. Okay, unload. Release magazine. Galing. Release magazine. Yan. Okay, tapos hilain mo. Okay, kalabit. Okay, tara. Oh, puntahan mo na doon.